Jandel. Thank you, Jandel. Master Spring Course. Ayan po. Ayan, paldo. Yan na po. Si Jandel nag-agawa po yan. Paldo. Ano yan? Ayun na nga eh. May sugar apple ako dyan na seed. Alam nyo na. Hindi kayo nakaabot eh. Huwag mo na yung pili yan kahit di ka nakaabot. Hihihihi. Yan na nga. Nagpaano si Jandel. Wait lang ah. Ayan. Thank you, Jandel. Yan basic. Sprinkles may master sprinkles na tayo. Jandel. Thank you, Jandel. Paldo. Yan na nga oh. Yan na naging super science. Yan na. Magbabato na. Paldo. Yan na nag-restock. Umaya mo na yan. Hindi ko muna yan ano. Ano to, bula? Hala, lawi pa daw. Yan na nga. Thank you, Jandel. Yan. 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 Oh, ano yan? Uy, paldo. Mag-i-invite mo na ako. Ay, mamaya na lang. Mamaya na yan, guys. Yan na lang. Ayan, guys. Mga idol. Yan na. Fan ko po si Jandel. Ayan na po. Nag-restock na si Jandel. May event. May event. Event na, boy. Invent na, boy. Paldo, boy. Yan na. Yung friends ko. Lumapit. Lumapit siya. Yan. Yan na nga si Jandel. Thank you, Jandel. May candy blossom ako po. Tatlo po candy blossom ko. Yan po, paldo, paldo. Tatlo yan, candy blossom ko, pare ko. Hindi kayo naniniwala. Yan na, nag-restock. Restock, paldo. Yan na, paldo. Avocado daw, avocado. Avocado sabi ni Jandel eh. Aban na. Galing mo, Jandel. Galing ni Jandel, oh. Paano mo yan, Jandel, ginawa? Happy face. Galing ni Jandel. Yan na. Yan na. Ayan na. Ano kaya?